Hebu tupige makofi na vigelegele kwa wetu. Asante sana watumishi wa Mungu, waimbaji wetu wabariki sana. Mpenzi timu katuona na kuweka sawa. Tuwatucheni papa tunaendelea kuabudu kwa ufupi tuweze kuendelea. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi leo mbele yetu ina nafasi ya kuwa mikono yetu ya shukrani mbele za Mungu wetu kwa yale ambayo tumetendea. Tunamshukuru Mungu wetu kwa kuwa umetufanyia heshima na kutukubali kuingia tena ndani mwako. Tunayo mahitaji mengi pamoja na kuchiombea. Mungu aendelee kukupa afya njema, Mungu akutunze, Mungu akupe uzima. Lakini zaidi ya yote tusimwache Yesu, tuendelee kuwa rafiki yake katika maisha yetu yote. Hiyo ndio mahitaji kubwa, na kuendelea kuiombea nchi yetu ili Mungu aendelee kuibariki na kutunza, amani iendelee